गणाधिनाथ मनीषं गिरिजानन्दवर्धनं भवविघ्नविनाशाय नमामि भवनन्दनं श्रीस्वरूपं सुतं गेहि मायारूपं जगत्त्रये प्रणमामि जगद्धात्री दुर्गां गर्ग्यतिनाशिनी। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे ज्योतिर्वेद दीनबंधु नायक राहु चरण उपर किसी कहवाक जाऊँगी। साधारणतः लोक मैं शुणी जिते राहु केतु चलन हुए से मैंने भयभीत हो पड़ते सत्य कि गोटे प्रलय आसूसी से सुनामी माड़ी आसूची ताहा नुहे। भगवान जो जहाँ दंड दबार व्यवस्था करते ये ग्रह मान ही करते ग्रहाधीन जगत सर्व न्याय तेणुक आपन जदि राशिचक्र कौन स्थान राहु खराब स्थान रोचते द्वादश अष्टम सप्तम द्वितीय चतुर्थ तो प्रतिकार अच्छी आप प्रतिकार करेंगे। जो मानकर बहुत भल स्थान रोचे तृतीय षष्ठ दशम एकादश एमान भल काम करवा उचित, कारण यही राहुंकर भल पीरियड्रे अनेक अनेक शुभफल प्राप्त करेंगे। ये शुभफल प्राप्त कर आगामी दिन में शुभफल प्राप्त करने भल कम जारी रखा दरकार। जो मानकर राहु चलन खराब अच्छी व्यस्त पर भिडियोर लास्ट पार्टे प्रतिकार कराई आपण प्रतिकार को जदि करेंगे ताहले अशुभत्व राहु फल को आप शुभत्व परिणत करदे पारे बोली मोर आशा एवं विश्वास। मुझे जो तथ्य रखी विभिन्न शास्त्रीय आधार ही कहे। बर्तमान देखा राहु चलन केबे हो। राहु चलन आपणकर सेप्टेम्बर 23 तारीख दिन ही होगाको जाऊँगी 2020 मसीहा दृक्षित पंजिका अनुसार दृक्षित गणना अनुसार आपण मैंने जान रखिए वृष राशि ही राहु चलन होगाको जाऊँगी। एठी केवल वृष राशि आफेक्टेड हम ना 12टी जगह राशि शुभाशुभ फल मिले ताकू गोटी गोटी कर एनालिसिस कर दिया प्रमाण कर। राशिचक्र आद्य राशि हूँ मेष राशि। मेष राशि राहु होती द्वितीय स्थान में अवस्थान करेंगे। द्वितीय राहु जितेबले हो जाए द्वितीय हूँ धन घर एवं धन को प्रभावित करेंगे जो धन विभाग में कार्य कर धन संपत्ति जो मैंने जड़ित अच्छा से विशेष भाव में प्रभावित हेबे। एवं आउ कौन अधिका हो पार ना एमानकर एक्सपेंस खर्चटा अधिका बढ़ी जापे। आदौ विचलित हेबे नहीं, खर्च तो बढ़ निश्चित भाव में, किंतु आगु जो आपला कूपन भी लोक मैंने कहते खर्च आपड़ नथिले से आप खर्च अधिका होकर किंतु सेल्फ सफिशिएंसी अन्य क्या निर्भर खर्चटा ये बढ़ी आप आउ क्या निर्भर करेंगे ना। निजे निजपाई निज परिवार निजे ही खर्च करके चलिए। ये अशुभत्व ही विशेष किसी ना व्यस्त हूँ नहीं। अनेक यूट्यूब चैनल शुणी अनेक स्थान मध्य शुणी द्वितीय हेल्ले बहुत क्षति हुए, किंतु सेमती किसी क्षति हबार आपण मार्ग ना। प्रतिकार जहाँ अच्छी करे ने चित्त चांचल्य चित्त व्याकुल आपण मान हो पाए आउ कि अन्यथा हबार ना। कार्य मत सामान्य व्याघात आसपे से प्रतिक्रिया करेंगे व्यस्त हबार ना आपण मान। देखा राशिचक्र द्वितीय राशि वृष राशि जो राशि रे कि राहु चलन संकटित होगा जाऊे। वृष राशि रे राहु जन्म राशि हेले प्रथम रहिले प्रथम मध्यम
ଲଗ୍ନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବଚନ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାହୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ରାହୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ମାନେ ହିଁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଚଳିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଚଳତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ରାହୁର କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହିଁ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁକରି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁହା ଲକଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସତର୍କ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଶୁଭତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସମ୍ପଦ ନାଶ ହେଇପାରେ। ଏନି କାଇଣ୍ଡର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇପାରେ, ଚୋରି ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ କରିବାରେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସିପାରେ, ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ସେ ବଜେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ଟା କମିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫରେନ୍ ଯୋଗ ଅଛି, ଫରେନ୍କୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କର୍କଟ ରାଶି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କାରଣ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଏମିତି କୁହାଯାଏ, ସର୍ବ ନବଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କାହାକୁ ଆଉ ଭୟ ବି କରିବାର ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏକାଦଶ ରାହୁ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ। ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରୁ ଏବଂ ଧନ ବହୁତ ଦିଏ। କାରଣ ଏକାଦଶ ଘର ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଘର। ଆୟର ମାର୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁନଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ପଇସାଟା ଆସିବ କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଶା ଆପଣ ଫଳବତୀ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଇସା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସରେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ସିଂହ ରାଶିର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ଘର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଘର, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ଘର, ବୃତ୍ତିର ଘର। ତେଣୁକରି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସୋସାଇଟିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଆପଣ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦଶମ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସଫଳତା ହିଁ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଚଳନ ଭଲ ହେବ। ଦଶମ ରାହୁ ବନ୍ଧୁର ବଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ,
ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ରାହୁ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଯଦି ରାହୁ କାହାର ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଧର୍ମ ବଳ, ଦେବତା ଆରାଧନା, ଦେବତା ପୂଜାର, ଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରାହୁ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଷ୍ଟଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯଥା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏଟା ବି ଭଲ, ଯଦିଓ ସେତେ ନାହିଁ ତଥାପି ଅଶୁଭତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଭୟ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ମନର ଭୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଯେଟା କରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତୁଳା ରାଶିର ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ନିଧନ ସ୍ଥାନ ବା ଆମର ଅଶୁଭର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ରହିଲେ ତ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇନଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ଅନ୍ତରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାନେ ପେଟ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଭିତରେ କିଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ଥିବେ। କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସଡ଼ନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଆସିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ଆଗେଇଯିବ, ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ହେଇପଡ଼ୁଥିବ ଆଗେଇଯିବ। ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ବିଛା ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ଅର୍ଥ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଜାୟା ସ୍ଥାନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁକରି ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରୁ, ଟିକେ ଖଟକା ଆସିଯାଇପାରେ। ସତର୍କ ଥିବେ, ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନିଜ ବାଣୀକୁ ଆୟତ୍ତ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗିଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସପ୍ତମରେ ରହିଲେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବା ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟତା ଦେଖାଇଦିଏ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର କମ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ମୁଁ, ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁକିଛି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଧନୁ ରାଶିରେ ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଯଦି କେଉଁ ରାଶି ବେଶୀ ଶୁଭ ଫଳ ପାଉଥାଏ ଧନୁରାଶି ହିଁ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଚଳନରେ। କାରଣ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହିଲେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଫଳ ଦିଏ। ଷଷ୍ଠ ରାହୁ ହେଲେ ଜାଣ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଭୂମି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ବଳ ବଢ଼ିବ, ଭୂମି କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ବା ଯଦି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା
बाधा सृष्टि अर्थ उपार्जन से अर्थटा को आप किणी पारे। सुख संपद अनेक दिए राहु षष्ठ को चलन कले। तो आप सुख संपद आप अपेक्षा कर राहु चलन पाई। आउ लीगल मैटर जहाँ कि आपण मानुला जो लीगल मैटर आप छंदी होते बर्तमान से लीगल मैटर आप बाहर जीवे। आउ कंपटीशन परीक्षा जो मान जो दौर जो छात्र छात्री माने कॉम्पिटिटिव जॉब प्रिपेयर होते से माने खूब कम समय भितर कॉम्पिटिटिव जॉब पाइबे। जो मैंने प्रिपेयर होती अल्प खूब कम समय भितर से चाकरी अवस्थापित है भल राहुचरण एम बहुत ही लाभदायक हम। धनुराशि पर देखा मकर राशि संबंध में मकर राशि राहु पंचम स्थान अर्थात ज्ञान स्थान प्रज्ञान स्थान संतान स्थान। तो मकर राशि मानकर यही सब क्षेत्र प्रभावित हो अनेक अनेक भाव। कन्फ्यूजन आप बढ़ स्थिर करें कौन करेंगे कौन न करें व्यस्तता लगे व्यस्तता भितर आप समय अतिबाहित हम। मानसिक उत्पीड़न भी देखा दे पारे कंदला लगिपर आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट रे आपंकर समय बीतव यहाँ देखा आ कौन हो पारे ना आपंकर इनकम और बिजनेस जहाँ अच्छे विशेष भाव में प्रभावित ही हम। कारण पंचम रहिले राहु आहरी मध्य अंक पीड़ा ही कराए आउ कौन करे व्याकुलता चित्त वही सर्वदा राहु पंचम को गले। तेणु आपण मान प्रतिकार आवश्यकता नितांत हबार दरकार। कुंभ राशि विषय जानिबा। कुंभ राशि रे राहु चतुर्थ स्थान रे अवस्थान करुछन्ते। चतुर्थ स्थान होची गृह परिवार घर। तेणुक ए स्थान जो राहु आप अवस्थान कले निश्चित यही क्षेत्र ही प्रभावित करेंगे। आपंकर मेंटल पीस बा मानसिक शांति केतेकांश व्याहत हो पारे एवं आउ कौन हो पार ना अर्थहानि एवं रोग सृष्टि हो पारे। अर्थहानि एवं रोग सृष्टि से आपण कौन करेंगे ना प्रतिकार निश्चित भाव करेंगे जहाँकि लास्ट पार्ट रे दिखाई कि समय पर प्रतिकार बाहर कह तार मीन राशि कथा देखा। राशिचक्र शेष राशि मीन राशि किंतु भगवान का आद्य अवतार हो मीन। राहु चलन में मीन राशि ही बहुत सुफल मिल लगी रही झगड़ार अवसान हो आपण जो संघर्षमय जीवन तार अवसान घटव एवं आपंकर जो माइंड जो लैबोरेटरी से लैबोरेटरी बहुत किसी जिनस था कि यूटिलाइज हो पार ना बर्तमान यूटिलाइज होवार समय आसीगला। जो मांकर अच्छे विवाह बा चाकरी क्षेत्र प्रोब्लेम आसूला से प्रोब्लेम गुड़ाक बहुत जल्दी ही दूरीभूत हो। तृतीय स्थान माने भातृस्थान रहा माने पितृकुटुंब एम भाई एवं कुटुंब वर्गर आपण को बहुत किसी साहाय्य एवं सहयोग मिल अनेक अनेक लाभ मध्य आपण पाइबे। आउ कौन हम ना आप आत्मबल बढ़ सेल्फ कॉन्फिडेंस
बहुत भाव आपंकर आत्मबल बढ़ीज आउ कौन हम ना नूतन भावनार उन्मेषण हम नुआ भावना सृष्टि आप मान मनरे नूतन भावना को आप रंगायित करेंगे मीन राशि धनुराशि सिंह राशि कर्कट राशि राहु चलन बहुत शुभ फल ही प्रदान कर व्यत जो राशि मानकर अशुभत्व रोचे से अशुभत्व को दूर करने कि मैं बर्तमान केतक प्रतिकार कहबी ता करंतु प्रथमे आपण निकटस्थ ज्योतिर्विद पाखु जी आप राहु जो ग्रहर घरे अच्छे से कौ ग्रहर घरे अच्छे देखिए से ग्रहर बार आपण राहुंकर प्रतिकार करेंगे एक कथा जदि ज्योतिर्विद मान जीवार आप असमर्थ अटंती ताहले कौन करेंगे ना मो व्हाट्सएप नंबर दिखाई मत जातकर फटो को भी सेट करेंगे मुझे साहय करें एति काम कर न पारे आ गोटे बाट कौच जेको शनिवार दिन राहु को प्रत्यार करें मंत्रटे आपन कहूँ ओम रम राहवे नम ओम रम राहवे नम मंत्र आपन जप करें सायं काल शुद्धभूत हो जप करें एवं शास्त्र कहे राहु प्रत्यार करने विभिन्न प्रकार बाट दिखाई गोमेद रत्नाच तुरंगमच सुनील चोल नीचकम बलंच तिलश्च तैल खड़ुलोह मिश्रम स्वगवेन तो आपण मैंने कौन करेंगे ना किसी दान करदे पारे ये तो दान करेंगे बर्तमान आगू तो शीत दिन आसबार अच्छे कमल दान करदे लघु दान करदे पारे खसा मत दान करदे पारे ये सब दान करने द्वारा कौन के ना राहु महाग्रह संतोष हमें एवं आपण प्रति कुप्रभाव को सुप्रभाव में परिणत करदे पारते व्यस्त हवार कौन कारण ना अति संक्षिप्त कही तथा भिडियोटी बड़ है आशा कर आवश्यकता को मेटे जदि अधिक किसी जानू चाहते आम सहित जोगाजोग कले आपणकर समस्या समाधान कर चेष्टा करवा जय जगन्नाथ।